अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 ज़िलक़ादा और 11 जून है। आज की ख़बरों की शुरुआत क़दीम दीनी इदारा मदरसा महमूदिया सरवट के शोबा तजवीद और हिफ्ज़ के उस्ताद कारी मारूफ़ की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। मुझे देख रहा है मैं कितनी देर कितना बंदा कर रहा हूँ। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق